नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, यानी बनी इसराइल ने, यहूद ने कहा, वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना, दिल हमारे गुल्फ़ुन गुलाफ में है, बल के लानहुमुल्लाहु, लानत की अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, फ़क़लीलन, पस बहुत थोड़े हैं, मा जो युमिनून, ईमान लाते हैं। फरमाया, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ने इनके कुफ्र की वजह से इन पर लानत कर दी, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद मदीना को दावत इस्लाम दी तो उन्होंने आपको नाउम्मीद करने के लिए, ताकि आप दोबारा ही इनको दावत ना दें, ये बात कही। अल्लाह ने इनके कौल की तरदीद की और कहा कि ऐसी बात नहीं कि इनके दिल कबूल हक़ की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अल्लाह ने इनके कुफ्र और अनाद की वजह से इनके दिलों पर लानत भेज दी, अस्तग़फिरुल्लाह, और इन पर मोहर लगा दी है। इसलिए इनका हाल ये है कि तौरात के थोड़े अहकाम पर ईमान रखते हैं। यहूद कहा करते थे कि हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, इन पर आपकी बातों का कुछ असर नहीं होता, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत हामीम सजदा में। और उन्होंने कहा, हमारे दिल इस बात से पर्दों में हैं जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं, इस्तग़फ़ार। और फरमाया सूरत निसा में, फिर इनके अपने अहद को तोड़ देने ही की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके अल्लाह की आयात का कुफ्र करने और इनके अम्बिया को किसी हक़ के बग़ैर कत्ल करने और इनके ये कहने की वजह से कि हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ने इन पर इनके कुफ्र की वजह से मोहर कर दी, तो ईमान नहीं लाते मगर बहुत कम। हक़ को तस्लीम ना करना और लोगों को हक़ीर समझना तकब्बर है, और तकब्बर जिस शख्स में भी हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बर हो। एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बेशक आदमी इस बात को पसंद करता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसकी जूती अच्छी हो, तो क्या अच्छी चीज़ को पसंद करना भी तकब्बर में दाखिल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर तो ये है कि इंसान हक़ को तस्लीम ना करे और लोगों को हक़ीर समझे। हक़ को जुटला देना तकब्बर, और दूसरे लोगों को अपने से हक़ीर समझना, ये भी तकब्बर। और आपको पता है कि आज नहीं बल्कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फ़रमाया था तो सबसे पहले तकब्बर का इजहार इब्लीस ने किया था, यानी ये शैतान का शैतानी फ़ेल है तकब्बर करना। और जहाँ पर वजाहत फरमा दी अल्लाह के रसूल ने कि तकब्बर ये है कि हक़ को तस्लीम ना किया जाए और दूसरे लोगों को हक़ीर समझा जाए, अपने से कम तर। आज कितने फ़िरके हैं और हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को अपने से कमतर समझता है, और अगर कोई सामने वाला हक़ बात भी कह रहा है तो वो मानने से इनकार कर देते हैं, इसलिए कि वो हमारे फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये तकब्बर है और तकब्बर से बचें। ये तकब्बर है। जब आपको पता चले कि सामने वाला हक़ बात बयान कर रहा है तो ये सोच कर ना छोड़ दें कि ये हमारे कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये हमारे ग्रोह में से नहीं है, तो अस्तग़फिरुल्लाह, ये तकब्बर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन मुतकब्बर शख्स जो हैं चींटियों की तरह उठाए जाएंगे, चींटियों की शक्ल, यानी वो इतने छोटे होंगे साइज़ में कि उनको लोग अपने पाँव तले रौंद रहे होंगे उस वक़्त। और ये ज़िल्लत का एक बहुत बड़ा ये साइन बताया गया है कि वे पाँव में रौंदे जाएंगे मुतकब्बर लोग, और जन्नत में तो क्या जाना है, वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगे। कोशिश किया करें अपनी इस्लाह करने की और अपने प्यारों की, अपने बच्चों की,
تکبر اس قدر خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خود کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ چیز تکبر ہے۔ تو یہ تکبر کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آئے ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتاب، وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں کیا کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہیں، فلما، پس جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، ما، جو عرفوا، وہ پہچانتے تھے، کفروا، انہوں نے انکار کر دیا بھی اس کا، استغفر اللہ، فلعنۃ اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو کہتے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو عربوں میں مبعوث کیا تو حسد کے مارے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہ ہوا، ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ یہ دین حق لے کر آئے ہیں۔ یعنی انہیں معلوم تھا کیونکہ ان کی کتاب، پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک ایک بات کی نشانی جو تھی وہ بتائی گئی تھی، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کی والد کا نام کیا ہوگا، ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا، تو یہ ہر چیز، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ وہ ان کو پہچانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنی پہچان ان کو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر صرف اور صرف وہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی تکبر آج گروہوں کے بارے میں، جو فرقوں کے بارے میں ایک دوسرے کے متعلق کیا جاتا ہے، یہ تکبر ہی ہے کہ خود کو اعلیٰ سمجھنا اور کسی کو کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔